And can you guess where I am right now? Yes! I am in Kampung Adat Cirende. So today we gonna meet Kang Jajat and we gonna do some trekking and taste the local cuisine. So let's go! Kang Jajat! I meet the local people and the special one. Let me introduce you to Kang Jajat. Halo. Halo, Kang. Kenalin Kang ke kamera Kang. Ya, sampurasun nepangkeun wasta Kang Jajat, Kang sebagai warga adat Kampung Cirende. Kang, pandemik gini apa kabar Kampung Cirende Kang? Ada dampaknya nggak? Kalau kabarnya sih buat warga baik lah, karena aktivitas di Cirende kan kebanyakan petani, mereka beraktivitas seperti biasa. Tapi untuk ke para wisata sudah 2 tahun ini ya kami juga kebagian dampaknya, karena sudah tidak ada lagi pengunjung, tidak ada lagi yang booking paket, dari mulai homestay, pemandu, seniman semuanya juga kena dampak dari pandemi. Tapi di akhir-akhir sekarang setelah PPKM yang Jawa Bali udah mulai agak longgar juga, setiap hari Minggu juga masih udah banyak sih banyak pengunjung yang emang datang ke Cirende, tapi mereka kan yang dicarinya hanya kuliner, paling hiking, puncak salam. Ya udah itu aja, jadi nggak ada yang booking paket. Nggak ada weh Kang. Nggak ada weh. Jadi ya udah weh. Ya udah saya nunggu ini. Ya kita ikutlah sama peraturan pemerintah aja. Biasa. Kang, yang terkenal di sini tuh ada puncak salam ya? Iya. Kita kesana yuk Kang. Boleh. Boleh? Siap, ayo. Sekarang? Ayo. Ya sekarang. Let's go kalau gitu. Tapi sebentar. Kebetulan kalau ke puncak salam itu kan ada aturan secara adat. Yang pertama itu tidak boleh pakai alas kaki. Alas kaki. Jadi harus dilepas. Oh gitu. Iya, kalau mau ke puncak salam lepas dulu alas kakinya. Jadi kita lepas bareng-bareng atau ya Kang ya? Siap. Let's go Kang. Enggak. Nah, ini situs Nimas Ende. Di atas ada mata air, ada lingga, termasuk ada beberapa ornamen ya untuk keperluan ibadah warga Hindu. Karena kebetulan warga Hindu yang dari Cimahi terutama, terus dari Bandung dan Batu Jajar ketika melakukan upacara melasti ya di sini upacaranya. Jadi pakai warga. Kampung Adat Cirende preserve their forest and nature because the local people always keep the nature and its surrounding due to the traditional for their ancestor. That is why we still can see the rare trees that exist in Cirende. They put a barcode in the tree, and when the people scan it, we can get the information about the tree. This is such a great idea to educate tourists who visit Cirende. Lubang baladahan yang luasnya sampai 20 hektar lah kalau dari sini sampai ke ujungnya gitu. Jadi dimanfaatkan oleh petani untuk menanam singkong. Fungsinya masing-masing teh apa Kang? Kalau larangan orang tua selalu bilang itu gentong bumi. Jadi gentong bumi itu tempat menyimpan air ketika musim hujan tidak berlebihan dan ketika musim kemarau tidak kekurangan. Jadi disimpan diserap sama fungsi lubang itu. Terus keduanya rumah tinggalnya ya sesatuan hewan-hewan tertentu yang tadi. Kenapa banyak hewan liar kemana-mana, karena emang tempatnya rusak, jadi tempatanlah di sana. Makanya kalau di lubang larangan itu jangankan kita boleh masuk kecuali ada harus upacara yang harus kita lakukan baru boleh masuk. Membalikan daun yang udah jatuh juga nggak boleh. Nggak boleh. Mengambil buahnya nggak boleh, mengambil bunganya nggak boleh. Itu mah bukan hak manusia, gitu. Karena manusia udah dikasih hak di wilayah baladahan untuk bicara. When we reach the top of the mountain, we find a lot of garbage that left by the tourists who hike or camp. Wow, we even find a bag of dirty clothes that they left near the tree. This is a very serious problem in Kampung Adat Cirende that caused by a lot of irresponsible tourists. Kang Jajat and the other community in Cirende feel very sad about this. Even though they already put messages in many places to tell people not to throw away their garbage when they enter the forest, there is always tourists who still throw the garbage in the forest. Di sini tuh biasanya orang-orang ngapain Kang? Biasanya kan sebenarnya kalau dulu di adat kita punya acara rutin lah, setiap malam 17 Agustus itu ada acara
ngerajah di puncak Salam, dia menyambut kemerdekaan. Banyak sampah-sampah gini. Ini teh orang-orang yang iseng apa gimana ya Kang ya? Orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau mereka bertanggung jawab, suka main ke hutan, apalagi ngaku pencinta alam, harusnya ya bekas sampahnya dibawa lagi dulu. Harusnya gitu, sampah-sampah plastik terutama. Jadi dibawa lagi dulu. Kalau tidak punya rasa tanggung jawab ya ini seperti ini. Jadi orang teh udah mah datang nggak ada izin, tapi yang meninggalkan jejak berupa sampah gitu ya Kang ya. Terus warga di sini gimana Kang? Pasrah aja tuh ya? Sebenarnya kami aja yang dari Poknarius aja yang suka greget bingung gitu kan, greget. Makanya sebenarnya ketika orang masuk ketemu, Akang kan tidak memungut biaya untuk ke sini. Maka silahkan mau main, yang penting sampahnya dibawa lagi. Itu aja, sampahnya bawa lagi. Meskipun ada donasi berapapun kita terima, hanya untuk kebersihan aja. Nah, yakin meskipun kita terus himbau sampah, tapi dah selalu ada aja sisa. Now it's time to see how to make krasi with Kang Jajat. Halo. So this is how Kang Jajat and the community process the cassava. After that, the cassava in the garden, they will put it inside the machine to grind the cassava into flour. We will leave the water in a night. This is an important step to produce high-quality cassava. In order to make it dry, we have to make it small and dry it under the sun. Jadi ini butuh waktu 2 hari untuk pengeringannya. Jadi dijemur, nunggu 2 hari sampai kering. Kalau nunggu 2 hari lama yang kering. Simsalabim bener. Yang kering. Okay everyone, so how to make krasi as you already seen, and now it's time to make it like powder. So let's do it. And the process to make this to be rasi for the local people is about 4 hours, and for us maybe about 24 hours. So after you finish that process, you make sure to be like this. Abi. Okay. Then the bigger part should be do the process again, and then until this part you can make rasi with this. And for the flavor from the cassava, you can make it from this one. After this, we will see how the women community making cireng, fried cassava flour filled with onion leaves. We will join her, Ibu, Mother Indonesia, to make this cassava-based product in their micro small medium enterprises called Serba Singkong. In English, everything is cassava. Oh, ini teh cireng. Bahannya apa aja Bu ini teh? Bahannya aci singkong, daun bawang, bawang putih, penyedap rasa sama pedas lada ya. Jadi ini teh tinggal digoreng jadi cireng Bu. Iya, goreng. Bu, selain cireng teh ada apa lagi produknya Bu dari singkong? Itu ada eggroll, ada simping, ada keripik bawang, ada sistik, macam-macam sih. Banyak ya Bu ya. Itu salah satu yang terkenalnya tuh ada rasi goreng ya Bu ya? Iya, kalau nasi goreng itu sehari minggu aja. Now, let's join the Sunday vibes in Kampung Adat Cirende, the only day in the week that is full of people coming to Cirende. During the pandemic, the people who visit Cirende is not that much as usual, and there are not a lot of people join the tour or buy the products. This is one of the best-seller food that only exists every Sunday. Nasi goreng, fried cassava rice. So they use the cassava rice to replace the original rice and fried it with the special spices. It smells so good.
It's also hard to get this as this nasi goreng sold out so quickly. We have to wait in line to order this. But when we test it, we know why it's bestseller. It is super delicious. Finally got this nasi goreng. Jajajam. So if you thought that buying nasi goreng here, just order and you will get what you want, it's wrong. Because you need extra effort to get this one. You need to keep waiting behind the mother who cooked the nasi goreng, and you still should say, I ordered this one, and you will get it at the end. So how is it? Let's taste. Nasi goreng. It's a new taste for me. It doesn't really taste like rice, but somehow similar. You should try this one. For sure. That's all our wonderful day at Kampung Cirende. We got to hike the forest and see the making cassava rice and flour with Kang Jajat. We also have a chance to eat delicious food and see the making process with Bu Neneng and the women community. It was a lovely day. Thank you for joining our trip and see you in the next trip.